Good afternoon everyone! Welcome back to my channel. As you can see, bagong ligo tayo kasi kararating ko lang, umalis kasi ako kanina. Kaya, ito, ligo ulit. Anyway, how is your Monday? So my Monday is not so busy but still I have to go there and do some things, important documents, ganon. So this video mga loves, I will share to you how important it is to be hydrated, kasi kung dehydrated tayo, nag-shrink yung ating mga ugat, mga veins, or sabay veins sa Tagalog, ugat din, ugat no. Okay balo. So, isi-share ko yan kasi nagdi-DIY yung kapatid ko at yung sister-in-law ko sa Gluta Drip. Kailangan talaga nating uminom ng maraming tubig. It will keep our body from being dehydrated. Ligo ko lang talaga. Yan, basa pa yung buhok ko. Pero yung mukha ko mga loves, look. Grabe ang singot. Gisingot na ko, ginoo ko. Hello mga guys, mga lalabs from north, south, east to west. This is the second part of our session. DIY Gluta. DIY Gluta. DIY Gluta, sorry. So, this is our model. Half lang, half. Half? Same lang gihapon siya mga loves. Inana lang Ayo, gihapon. tiyak ko lang ba? Oh, ikaw. Still the same procedure from the very beginning. You can have a look from this moment. On. Is on. From this moment on, isudan ng director nga how to do, no? Dissolve the undissolved. Dissolve. Mix carefully. And now, the another color yellow that she's holding in the left side of her hand Vitamin is C. vitamin C with otot. Means it's very dangerous smell. It's stinky. Stinky Stinky smell. like fishy or something like that, no? Palayo sa naong mga loves, ana. Palayo sa na mga loves, Inig take it open. away a distance from your face. Extract the solution mga loves. Dili hapdos mami soy. Joy sakit. Pamanyata. Unta dili mo burot na. Sige daw. Okay, push. Let's Okay na see. feel. Parang Something. wala man nagburot. Okay man siya. Okay lang, Joy. Daw mo. Naglihok pula. Parang nagdaga na. Parang hapdos siya gamay. Ano na na to kung di siya magtuloy? Murag di push man Parang ang kuan siya tiyo. Burot siya, no? Mubo lang ko siguro imong ano diri, Joy. Di na lang ta diri. Dehydrated siya? Di ko pwede tutukan te. Bantog mo tago.
Ay, nani Basta mulubong, Ugat mulubong. karon balutay. Kanang dehydrated min dapat patubig sa Di man siya kadyoy. gusto mo yung tubig good. Okay na. Nibalik na siya eh. Hindi lang Okay na. Pero po ang Tuloy lang Joy. Oh, okay na siya. Di lang ta magtusok sa sunod Joy. Nagkuhan man siya o nagbaba man siya o tanawa. Oo, ang siya ni burot no. wala man. Ano ni focus. Pag magpatusok kay ka before, sunod na pod ka na. More water ka More kina. water ka kay. Inom before ka Open na yung magpatusok. muhang ano. Ano, pwede na Dapat siguro. mainit ano. no. Yung kanang before jud ka magpatusok Pero man, so dapat inom before jud jud daghan. patusok mo inong kog. Kay para dili Mga tulo mag-shrink. or fots. Wala na, sarado na. Itong padlock na to, ano. Hindi lang tamo gunit. Oh sige. Okay ko ante bigunit Sige. re ate kay para Tanggalon ako. ano patanggal. Oh, ano? Pero minter rabi ako masakitan. Kasi permanente yung sakitan dyan. Ikaw ang wait lang. Tikas dyan. Siya naghugot na si Mami Soy. Agay! Masakit ba Ginoo. yung Di man. paghugot? Tuwa ko ko feel og sakit. That's all for today's video, mga loves. See you in our next one. Yeah, see you in your next session. Mga loves, thank you all so much for watching and I hope you learned something. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe para mabalikan ko po kayo. Bye! See you next time. Mwah, 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 mwah.